Mamadi polisi n'a fait. Daño. Era be. Somo weli. Dama kene. Ma. Lillahi. Ira kana. Aba. Lillahi. Daño. Somo weli. Mamadi. Na. Daño. Ya ni densen da kana bla an fe na ba aba ande me charbo ferla. Atoye Mamadi. Kununde aba sara. Somo tabulu ne ata ka magara na purga se ka andeme abanga charbo fere aba to bisabu ha ndesane yi barañ mange ala de bi saranga ni ala min ala Daba, ana wandene. Dumuni filɛ. Dama tɛ ko jigin. Mamadi na buteli minɛ i ka taa pétrole san. Demba kori tika kura ka jere emi i bolo do charbon na Mamadi fɛ. Tanti, pétrole ma sɔrɔ dɛ. I t'i sama ka bɔ yen nɔ. Sanfɛ kare min filɛ gun na yen nɔ bitigini bɛ n k'i bɛ taa sɔrɔ yen. Tanti, basi banna dɛ. Jɔnmi o na k'i la. Se wɛrɛ n'i cira i b'i teliya ka taa. Sigar fere ma usal muso bare ite na ngata sigar fere la ha 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 Margoro be ano biduru duru Margoro be Respira. Somos jóvenes. Siempre no me dice. ¿Qué quieres? Sí. Padahal, an soma. Era sira. Sí. Era sira bar sura qadam son taranga seshna fanga soga mayno. Hey, ja adresi. Daka banako. Odu ngara sura re. Kamogo balento ibe fembe mitlo la. E fanta dakono. Kuno de unye zonye. E dubu la mo tugo do. Nimbaralana. Sura nyere nya de demba ifunga soga no. Taranga seshna. Kore ma demba mne Mamadi ye. Mamadi, isa mai kani jwala ya.
ala. Ba ne no tere. Kalabanci cɛkɔrɔ bilalen ko kolon jumɛn bɛ yen ne bɛ dɛsɛ k'o kɛ. Awa ne ko an tɛ ɲɔgɔn faamuya ba. Mamadu ko k'ale nɔ tɛ. I tɛ sɔrɔ nɔ tɛ. Ahan ne de kɛra nkalontigɛla ye. Basi y'a bɔra jeni dɛ. Fugari cɛkɔrɔ bilalen. Du ci la. Lagasa cɛkɔrɔ e k'i ma filɛ. Ne ko fa de bila n bɛ taa fara sisan. Fugari cɛkɔrɔ bilalen nkalon bɛna da i denw na i sigilen sen hali ci cɔgi tɛ se k'o fɔ la. N t'a fɔra k'i ye. Mamadi i ju ta ka bɔ i tɛ si yan bi i ju ta an ka ni sen yan dɛ. Ni ne ka seko don ne jɛna. I ma se man kana ni ne ka seko don ne jɛna. I bɔra baara la n'i tun sɔnna an ka taa malo feere la n tɛna taa ɲɛ ye dɛ i tɛna ka taa n b'a ɲɛ Mimi e kana n ka taa dɔrɔn. Dugu kɔnɔ 60 de ta 60 dun toma n bɛ taa bɛɛ feere sisan ka ban. Marlboro via. Del bel. Yani ka Marlboro san ma 60 ita sani ma 50. Ne ke Mamadi vacances na ebe Marlboro ferella. No gona fe come lo walla de. O minde. Ne fa ya fonyo ko ni ne ma e kwalike ko ne de o ke zo no ke barangini. Ai am pi jofa.
Que. Un képi. Ka. Ki. Ko. Ku. Ka. Ko. Ki. Kamara. Konate. Kadija. La cola. Les carités. 1 kilo. Un képi. Kaki. Anga mo korobo ko denmisɛnniya a ti mɔgɔ tiɲɛ o kuma in a ye dɔ fara an ka jija kan. Amini no la wuli kana ngata. Sudah wancan. Kamara. Konate. Kadija. La cola. Les carités. 1 kilo. Un képi kaki. Konate a un joli képi kaki. Mama di sinne te na rembe ta tin ko yorala. Sinne ra bakara. Awle ta. Ke. Qu'est-ce qui va lire au tableau? Mamse. À toi, petit. Ta place. Non. Tata Meda. Bravo, petit. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mamadi Kamsono. Mamadi? C'est très bien, hein? C'est très bien. Toto. Ta tête. Toto. Ta tête. Toto. Ta tête. Sabule kono jugube ya la ne sabule kono jara unche Bah. Ye joye. Nga l'école ne ngemi ko fi nyanake. Otel ne ya Mamadi.
min tumi to ka ti jo dem sunu feke ni e ko la no o de ni ko yemene modi ko ni Mamadi ibedi Toroste. somo tala batala fatala somo besara amba to afa Bonjour, asseyez-vous. Il a open donné. Oui. Oh, si c'est ça, on a qu'à l'école de la langue en fer. Mali, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Un second. Bah, Arabe. Asiradi. Aradron. Kakene. Aba. Yara. Abanche. Demba abedi. Aradron. Tarasite. Bismillah. Sa. Awa. Yara. Aba. Boro mobedi. Arabe. Aba jara. Aba. Tarasite. Aradron. Ani fama. Ambeni fama. Dem se umbedi. Alhamdulillah. Demba kakene. Aba. Bara yaro bedi. Ara. Jara. Aba. Rasel. Aba. Ah, balum tenike. Tarasite. Jara. Ne ye Musa Kamisoko de ye ka bɔ Sabusire Mamadi min b'aw fɛ yan o fa ye sin bila ne y'a ta. Mamadi, bien saluer ton nom. Mamadi Jara aw ni ce Aba. a bonyana dɛ Abona. Ala k'aw sara Ami. aw ni ce Aba. kiri anw fɛ ni kɔrɔkɛ fatura a muso bɛ lasegin dɔgɔnin de ma ni o ye ne ye an yɛrɛ tun ma kan de ka banni mɛn o fo kosa in na de n'a fɔra an ɲɛ an y'a mɛn fana ko aw ye Mamadi magɛrɛ aw la Jara Ala de b'aw sara o la sa n ko bin bɛ s'aw ma aw ka Mamadi di n ma Ala kama kira kama walasa n ka taa n'a ye an ka dugu la o de ye nakun ye Jara a kɛtɔ b'a la. N b'a dɔn k'a fɔ Mamadi t'anw den ye, ça je le sais. A ba t'anw ye, a fa t'anw ye, hali a bɛnkɛ t'anw ye. Mais min y'a ka tagali ko ye sisan, a ti kɛ. Barisa Mamadi bɛ l'école de la. Dɔ kelen kɔni bɛ yen nɔ, n'Ala ye l'école bila ɲuman yira an na hɛrɛ ni baden na, sa a bɛ se ka taa o la. Ka taa école la wa? A bɛ taa mun na ye? A bɛ taa mun na ye l'école la? E t'o dɔn? A bɛ taa l'école la de walasa a hakili bɛ dayɛlɛ cogo min. Hali k'a dan cikɛ cogo kura minnu bɔra sisan nɔ. Ni maa min ma taa l'école la, i bɛ se k'o dɔn cogo di? Mamadi bɛ taa l'école la walasa a hakili bɛ dayɛlɛ cogo min. I y'o mɛn? Jara, e yɛrɛ kɔni b'a dɔn a bɛ taa yɛrɛ sɛgɛn. Ne ko, e ɲɛ tɛ bɔlɔn falen na maa kalannenw na wa? U ye mun sɔrɔ école la? Fosi. N'u tun taara sɛnɛ kɛ, a fɔ tun tɛ fisaya jamana ma bi. N ɲɛ b'a la. Ne ɲɛna i bɛ kuma de faamu. E tulo ka gɛlɛn. Sisan sa, ne bɛna se n'i ye faama bonda la, i n'a ye min b'a la o. I n'a ye. Jara, n bɛna ye. I sigi yan. A ka suma e fan fɛ. A ka suma e fan fɛ. Ala ni kira ye kama i kana ne bila ka taa. Jara kana sɔn dɛ. O kuma t'a la. Mamadi, hakili sigi han, i y'a mɛn? Taa i sigi yan fɛ k'i ka leçon ta. I tɛ taa yɔrɔ si yanni l'école bila cɛ. Taa i ka leçon ta. Mamadi mun kɛra? N b'u dun k'a fɔ ma ko n buranin den saya kɔ jiginna an ye kɛlɛ kɛ. B'a f'i ye i kana kɛlɛ kɛ école la ni Jara nana n b'a fɔ a ye.
Député ni sɔgɔma. Restaurant. Na kun ye baasi de. Ne hakili la an bɛna n'an denw ye yan nɔ de. U kɛ lamɔko ɲuman sɔrɔ. N t'a dɔn k'a fɔ a b'an denw ni malankolodenw bila ɲɔgɔn kan. K'an denw ka kalan sara ka tila ka na ani malankolo ɲɔgɔn tɛ jɛn n'a ye. Kunna sini kɔrɔ u ye Mustafa gosi. N'u tɛna ɲɛ ci. N tɛ jɛn n'a ye han. Député o to ma. Inchallah ni Ala sɔnna n bɛ fu siri o dan na. N bɛ ɲɛ Mustafa gosi a tɛ nimisa la. Ayiwa n'i ko ten n bɛ sɔn i ka fɔlen ma. Mustafa jɔn y'i gosi. Mamadi kɛ. N'u tun to ka fɔ ma ko n bɔra ɲini tɛ. Silence. Mamadi taa directeur ka bureau la. Jara, e mana di ko ye wa? Nyake. Ko n'an ka directeur de bɔra ɲɔgɔn na sisan nɔ. Ayi ninnu ye inconscient de ye quoi. Ɲɛ dɔn monsieur Jara tora ka n lakalan du kɔnɔ fɔ n bɛnkɛ nana n nɔfɛ don min na. Ayiwa sisan sa i bɛ se ka taa n'a ye. Nka i bɛ segin n'a ye dɛ. Alors sisan n bɛ hakili to a la ne wagati cɛ n'a bɛ se ka don ekɔli la o cogo min. Tɛ baasi ye. Ayiwa n'an taara k'an b'o fo han. Aw ni ce. Jara. Aba Mamadi. Allez sisan au revoir hein. Aw ni ce han. Aba. Les peuples qui ont été les premiers à inventer la monnaie sur la terre, ce sont les Africains. Quand l'Afrique a été colonisée, brutalisée, que toutes ces monnaies ont disparu. On a créé une banque centrale pour les vieilles colonies. Une action en échange d'un esclave. C'est comme ça qu'on crée la Banque du Sénégal. Et au début du XXe siècle, on appelle la Banque du Sénégal Banque de l'Afrique occidentale, la BAO. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que cette monnaie est vraiment au service des populations, au service du développement de nos États. Franc CFA, c'est le symbole de la colonisation et qui est toujours là, persistant. Il n'y a que les Africains seuls sur la terre, qui donnent des armes puissantes à leurs bourreaux sempiternels pour se rendre esclaves financièrement. Plus de 50 ans après les indépendances de la majorité des pays africains, le CFA, vestige monétaire colonial, fait de plus en plus débat, notamment du fait de son rattachement à l'euro. Olivier Nogo s'intéresse au franc CFA dans African Chronicles, prochainement sur Vox Africa. Bonjour, deux anciens présidents africains à la une de cette édition de Vox Africa Press Club. La revue de la presse hebdomadaire, c'est tout pour ce dimanche. Bon débat en compagnie de Paulin Bal. Bonjour. Bonjour Paulin, bonjour à tous. Alors vous voulez qu'on vous aide à comprendre? Oui, la situation est assez historique, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Les critiques de l'Union africaine sont en train de vouloir amener les juges de la CPI à vouloir se raviser, mais ça ne sera pas d'aussitôt. Ces gens s'accrochent aussi parce que le pouvoir est une sorte de drogue. Le braque ici est commandé par le cerveau. Lorsque vous avez un accident du cerveau, je ne suis pas sûr que ce cerveau commande bien le bras. Mais dans aucun pays du monde, la fonction publique n'a développé, n'a créé la richesse.
bosser un peu, messieurs, en essayant de construire le football camerounais à la base. Il y a longtemps... Vox Africa Press Club, c'est tous les dimanches à 11h30. jours. 11 jours qu'on est coincé. Et ça n'allait pas si mal jusqu'à ce foutu orage. Il détruit la plupart de nos affaires. Il ne reste plus qu'une seule tente. Quoi? On va tous dormir dans la même tente? Et pour couronner le tout, qui a emporté ce qui était le cœur de notre monde. L'avion. Votre série jeunesse, Les Rescapés du vol 29, revient prochainement sur Vox Africa. Bienvenue dans Afrobuzz. Afrobuzz. Afrobuzz, Paris-Bruxelles. C'est tous les jeudis en 15 à 19h15 sur Vox Africa. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de créatures, des ambassadrices de la beauté africaine, des jeunes filles gâtées par la nature. Je veux montrer au monde entier que les enfants africains qui sont nés à l'international, ils sont intelligents, elles sont belles, elles sont élégantes. Regard sur l'Afrique, Miss Union africaine. C'est mardi 7 janvier à 21h sur Vox Africa. Busira. De korkoen kadiye de. Sindi yetse ko famia folo. Madina ta koy kama to yen ta gir mama kore ñu mana ta danga la xala ngi ke ñogal mama ngon side imamar ngoti maba ya xawale foñe away mamar ngo felenti tabarikalla mama nanga ta mama de kama to ko danga la xala ngi ke ñogola de kama to ko Mbak. Mama ni kan.
Nan to taram. Ila ta wuloto. Sini era nepto. Aywa. Mamari ma tu jamba be sageli. Mandala wula takala. Mamari. Nam. Imana la manota. Afaloti. Ya, ita la miro to. Ntadi mo ba takala sala dulale qita tulalin jam. Ila da maloti qadim. Ya khabe qanat. Sama inyo ko zawala. Kama mari kay qatali qasalu di mo be. Ba. Sinba never forget tawla ko. Mama dai ba fa ka tawla kono. Sina na ta nyam fe. Kutama. Albana nga tawlo kono te tilo ko niata. pantalon. Un képi, un kaki pantalon. Un képi, un pantalon kaki. Un képi, un kaki pantalon. Maman, ita kan di mana kau? Abe yo kau memang kadi nyoko de sekian sekolah. Ibe di no bola tigo drone no fe. Mama data. Setane musun. Soko nan to fale be suba. Teje tagale.
Mamadi Nde. Et tu me bolla et betami. Beta kaila walla. École là. Eh Mamadi. Hakili bika école ko ina de. Monsieur Jara te 600. Nyengi ni kalike ko monsieur Jara factera. Ngadi nyem o jonjon soro. Ne ala sona mbi kalfa do la bika kalanka yame. Kana tayro si tugunde. Ikana boli tugunde yame. Damele. Naam. Ya fiye tugo mi nyaay digide. Oui, nyaay. Mamadi. Ibila be ibita kaidi. Osmala sa. Eh Mamadi. Ete polika. Apo Dambele. Ah, ga kana. Arabe. Sama wa kana. Inche. Dambele. Naam. Wa flafleni. Ibo o fara ibolo kan, ibolo ma de menai. Basta. Ni ke menani. Ibo san fe misenu ye Mamadi. Basta nyame. Yame de. Nyame, ya fotu mi. Mbake deno. Inshallah. Awo. Dambele. Awo. Mama. Bimeta kai. Awa mama. Ala kela kanta malum bitungum falam be nyoko jele mama. Ibe jango jandi ala kela kanta. Malum bitungum falam be nyoko jele mama. Nim felenti ya kanim mara. Ibe jango jang. Akana beku. Ibe jango jandi me khamara. Malum bitungum mama falam be nyoko jele. Nandi. Na. Ntara kai ba. Awa. Baba kasi nyumad. Isa kaya ngolo kon. Damele. Naam. Yam ye tugo mi. Awo. Ya kili tola de. Baste. Akal palam bima. Ala kasena nyumae. Baba. Mamadi. Kaname. Kamu ko ha. Baba. Kamu ko. Amen. Pergi kau yang beda sekolah sampai tadi kan ya men? Nama del kafe ngo fanta din se ka ko je. Do na ngata. Kami, la croix. Ni m'a mis bikiri tisa. La croix.
Muso. Kalata. Namu, ne bɛ se ka nɔgɔ in ci. Ayiwa, ne bɛ se k'a ci k'a ci. Namu,
Ah, du coup, la femme, tu me l'auras tiré. Ah, ok. Bon, moi, je vais baragner. Et donc, maman dit, eh bien, baravarela. Ne te baravarela, ne baravarela sur l'académie. Ah, c'est bien, c'est bien. Yame. Ya. Ah, ouais. Mamadi bɔra jɔn ta ma ne ta ɲɔgɔn fɛ ne ka bala de kɛ ka wari Mse ni ce. Ko ni ma badala de. Kabri tara me sigila. O nyana. Hey, goroba ne nana. Hey, ja. Na la ni kungo do fa na wala. Ça va. Ima fo la ni wala na imna dibila o kadi yo. Oh e maya. Ni bi ajmai. Ani ko rota. Kulsi era banya di ko. O drawa. Bana. Tekra nana. Te bala. Na folo ko ni du. Na to planga la de. Anga de alsa sira kain. Tani di asan kuma de. Ima na folo ko ni mo. Maya. Ni nyanto la abonga ai ko sabe. Ni wari wa. Mai sirain tadi tu. Hey. Allah. Kalau saya ya kapu baju juga ni. Awak ante ya rata la jadoni. La jasa. Fla. Sani de kɛ ekɔli ni sugu ekɔlisola ni sugu bila kosɛbɛ ya mɛn. Mamadi. Naam. Don mina kram firla to jerla ki gosi. Parce que tu me fais le cas comme ça. Yakli bo don ko. Hakli bala akara jani recreation kabo. Ado isiri kun fe. Isra nangara ti korofo. Yakli be commissaire ni nawa.
Ka boleh ya? Viva. Mungkin. Babi fila oleh dia ada cina kamu. Mbak Fika boleh jangan betul bawa. Odron, ote basi di beme makna belaka. Mana mi boleh dekat. Dalam bilau. Dalam bilau. Ote basi udah sisa. Ayo, ini dia kabar. Kekele. Ayo. Bon. Asal. Ado, ayo positif la daneka. Hey, tu ga to nu bolto e odon de ne adon ka fo kala me mo nafa. Kabino tuma de nye mama dika su fe boli kolosi. Okoso nya nyini ka bulu da tseka. Mama di? Ha? Edu ma ko nyana ka fo ko su se bu bakata kana rola. Femne dumelo galla. Mi, liberté. C'est bien. Kida, sini so na ba to fa na yame. Allah, mba, mungara. Mama di? Ini bina bina. Otranya munege. Itu asa bela lafiya bugu école de la. Ko kala me kende ko sobe. Ne lokali. Awo. Ah, baba, gaskeli gari forida. Baba, gaskeli gari forida. Baba, gaskeli gari forida. Gaskeli gari forida. Baba, gaskeli gari forida. 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 Mama de la doni ne fer. Somoro yo ke kuma chamanye. Bye nula. Namu. Tenang. Na. Bukan nama kan. Mainula. Saya, berat lena aku. Era. Berat lena ada. Era. Saya. Habibatu. Namu. Ne ma se ka ni faamu I bɛ min kɛ I ka bɔ n'u ɲɛ a dun y'a sɔrɔ badenw bɛ yen du kɔnɔ I na se ka ɲɔgɔn k'u ye ma kɛ mun na. Ba, nin den ye falatɔ di. I y'a dɔn kɔni fo mɔgɔ de k'a dɛmɛ. Habibatu. Namu. Lafiya fisiri wala de ka ca bi den de. Habi. Namu. Ni dɔn ko hami b'i la I ka furu e ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi n'a furulen tɛ e ka tɔgɔ duman t'a la ne min y'i fa ye n ka tɔgɔ duman t'a la I ba ka tɔgɔ duman t'a la. Ma. E bɛ denmisɛnnin fitinin jumɛn dɔn mun bɛ taa baara kɛ k'a sara wari kɛ k'a ka kalan sara. Nde I fa ye kuma min fɔ a bɛɛ de ye mɔgɔw kana se k'i tɔgɔ jugu fɔ o y'o ye. Ne y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko kalan de ye den in hamina ko ye. I y'a dɔn n bɛ se k'a dɛmɛ. N fana y'a dɛmɛ. Ne m'a lawuli a k'a dɔn n ye, n ma lawuli a k'a sara n ye. Habibatu. Namu. Ne n'i ba an bɛ dugawu k'i ye I ye ŋaniya min ta Mamadu ye a ka sabati. Bari Habibatu. Namu. Ne ye kuma kelen f'i ye furu dɛ danbe bɛ furu bɛɛ la 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 furu dɛ danbe bɛ. Ne kɔrɔmuso min sigilen filɛ nin ye Aja I t'a sara sɔrɔ diɲɛ la ne ka patɔrɔn fɔlɔ donni Ala barika ani Aja sababu la a ye n don lakɔli la don min. Umar, ini sɔgɔma. Era. N cɛ ye dɔgɔnin mun ko f'i ye. Ale filɛ dɛ. Awɔ. Ni Ala sɔnna n hakili sara komi n y'a f'i ye cogo min
Ye école dun fura yɛrɛ yɛrɛ est-ce que la fille qui sigi dɔrɔn hakili sɔrɔ o diyara n ye Umar n b'a kalifa i ma a kan sungo n'a mɛn i ni ce Bakari ala dugu so in kɔnɔ k'i janto a la ka da yɛrɛ man di ne yɛrɛ m'a dɔn dugudala mɔgɔw bɛ denmisɛnninw bila ka kɔrɔbaya tan cogo ɲuman na ka sɔrɔ u m'u sigi denmisɛnw a ye n lamɛn yan nɔ bi ye ne fana ka don ɲɛ n bɛ kuma u ma aw fa tun bɛ bulon mun fɔla aw ɲɛna don o don ne bulon kelen in de don a filɛ ɲɛ sigila aw kɔrɔ nin ye ne tun bɛ kaso de la a ye n labɔ kaso kɔnɔ ka na n bila fɛ du kɔnɔ ayiwa bi kɔni ne nana cogo min na n bɛ segin ten cogo la bawo ale fila bɛ taa retraite la ne bɛ segin ka taa n ka kaso bon kɔnɔ. Kamisa i tɛ wuli sa heure sera i n'a tɔ ɲɛfɔ siɲɛ wɛrɛ. Bulojugu cɛ hakili sigi a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ n y'a ɲini jamana kuntigi fɛ i ka kaso ka ban i ka kaso banna a kalo kelen dafara sisan n'a ka di ye i bɛ se ka to an kɛrɛfɛ fo ala ka taa min kɛ.
Et ça n'allait pas si mal, jusqu'à ce foutu orage. Il détruit la plupart de nos affaires. Il ne reste plus qu'une seule tente. Quoi? On va tous dormir dans la même tente? Et pour couronner le tout, qui a emporté ce qui était le cœur de notre monde. L'avion. Votre série jeunesse Les Rescapés du vol 29 revient prochainement sur Vox Africa. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de créatures, des ambassadrices de la beauté africaine, des jeunes filles gâtées